Anda kembali menyaksikan Newsroom, pemirsa. Iran menembak jatuh pesawat siluman F-35 milik Israel saat melintas di kota Tabriz. Tak hanya itu, Iran juga melancarkan serangan ke gedung markas Badan Intelijen Israel, Mossad. Warga Iran bersorak menyaksikan detik-detik jatuhnya jet tempur Iran yang ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran. Di langit malam, nyala api ledakan dan sistem pertahanan Iran menghancurkan jet tempur Israel di wilayah Tabriz. Iran telah menembak total 5 pesawat tempur milik Israel. Laporan dari Mer News Agency menyatakan pesawat tempur berjenis F-35 milik Israel telah ditembak jatuh di wilayah Tabriz. Pilot jet tempur itu terekam kamera menyelamatkan diri lompat dari kokpit pesawat. Kejadian ini berawal saat jet tempur F-35 Israel dicegat oleh Bafar 373 Iran, yaitu sistem rudal permukaan ke udara. Sistem pertahanan udara itu dirancang untuk menembak pesawat, rudal jelajah, dan rudal balistik musuh. Tak berhenti di situ, Iran juga melancarkan serangan ke gedung markas Badan Intelijen Israel, Mossad. Gedung yang berada di pesisir Herzliya dekat Tel Aviv itu dilaporkan dihantam rudal Iran. Belum ada laporan dampak kerusakan dari serangan tersebut. Sementara itu, serangan udara Zionis ke Iran gagal hingga berbalik arah menghantam wilayah Israel. Insiden terjadi saat serangan rudal hipersonik Iran menyerang sejumlah titik di Israel. Serangan udara Zionis ke Iran mengalami kegagalan hingga berbalik arah menghantam wilayah Israel. Inilah detik-detik saat Angkatan Udara IDR meluncurkan sejumlah roket ke Iran. Namun ada satu roket yang berbalik arah dan menghantam peluncurnya sendiri. Insiden ini terjadi saat serangan rudal hipersonik Iran menyerang sejumlah titik di Israel. Teheran mengklaim telah meluncurkan taktik baru sehingga mampu membingungkan sistem pertahanan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Israel dan Iran menghentikan perang yang terjadi selama beberapa hari. And then a real end, not a ceasefire. And then so something that will be permanent. Yeah, or giving up entirely. That's okay too. Are you closer? Is that possible? Is that possible in the next 24 hours? Certainly possible. Pemirsa, di tengah perang Iran-Israel, sejumlah warga negara Indonesia terjebak konflik Iran-Israel. WNI yang terjebak diantaranya adalah peziarah di Israel dan jemaah haji. Pemerintah Indonesia terus memonitor situasi di Iran dan Israel, termasuk memantau kondisi WNI di kawasan yang sedang berkonflik tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemlu, Juda Nugraha menyebut sejumlah WNI terjebak karena ditutupnya wilayah udara di Israel dan Iran. 52 orang WNI yang terjebak merupakan peziarah dan jemaah haji. Mereka mendapat pendampingan dari KBRI Amman Yordania dan KBRI Tehran Iran. Sementara itu, melalui Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, pemerintah menegaskan Iran berada pada posisi membela diri terkait konflik dengan Israel. Selain itu, pemerintah Iran juga akan menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Iran dan akan mempermudah proses evakuasi yang diperlukan. حمله به اماکن غیر نظامی و مردم بی‌دفاع در نیمه شب شد و به مراکز مسکونی، ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های دفاعی، ترابری و تأسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف کشور حمله کرد و خساراتی وارد کرد. پاسخ ایران هماهنگ و همسو با حملات رژیم صهیونیستی بوده است. یعنی شب اول که رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی ما حمله کرد، فردای اون روز و همان شب جمهوری اسلامی ایران
به تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی حمله کرد و از فردا که به تأسیسات اقتصادی حمله ور شد، جمهوری اسلامی ایران همسوی با او به تأسیسات اقتصادی رژیم صهیونیستی. راجب اتباع اندونزیایی تا اونجایی که من میدونم تعدادی اتباع اندونزیایی در ایران هستند که سفارت شما در تهران به خوبی با اینا ارتباط داره، براشون کانال‌های ارتباطی در مواقع خطر تعریف کرده، مثل شماره تلفن‌های خاص و غیره و ذالک. دولت ایران به خوبی داره از سفارت حمایت میکنه و هر لحظه که بخوان اینها رو از ایران خارج بکنن یا ضرورت تشخیص بدن یا خودشون بخوان برن، دولت ایران این آمادگی رو داره که این رو براشون تسهیل. Akibat serangan udara Israel yang terus berlanjut, ribuan kendaraan mengungsi dari ibu kota Iran, Tehran, dan menyebabkan kemacetan parah. Rekaman menunjukkan mobil-mobil terjebak dalam kemacetan lalu lintas di jalan tol utama Tehran pada hari Minggu waktu setempat. Penduduk Tehran mengungsi untuk mencari perlindungan di daerah pedesaan atau provinsi tetangga pasca ibu kota dalam keadaan siaga tinggi. Penduduk khawatir atas meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel yang telah memasuki hari kelima. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan agar semua orang meninggalkan Tehran. Konflik Iran dan Israel yang semakin memanas juga berimbas pada krisis kekurangan bahan bakar yang terjadi di provinsi Balochistan di Pakistan Barat. Rekaman dari kota Quetta pada hari Senin menunjukkan kerumunan orang berebut untuk mengisi kendaraan dan sepeda motor mereka di pom bensin. Hal ini terjadi menyusul penghentian impor minyak Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Israel. Selain Iran, pemirsa, Israel terus melancarkan serangan udara ke jalur Gaza. Akibat serangan Israel, setidaknya 50 warga Gaza tewas. Kepanikan terjadi saat serangan udara Israel membombardir barisan warga Gaza yang tengah mengantri bantuan kemanusiaan di Khan Younis, Gaza Selatan. Israel lagi-lagi menggunakan bantuan makanan sebagai jebakan mematikan bagi warga Gaza yang tengah menderita kelaparan akut setelah 3 bulan Israel memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Akibat serangan udara Israel, warga Gaza dilarikan ke rumah sakit. Kementerian Kesehatan sempat melaporkan 50 warga Gaza tewas dan puluhan lainnya terluka. Selain menderita kelaparan di Gaza, infrastruktur rumah sakit di Gaza juga hancur sehingga mengakibatkan pelayanan bagi warga terluka akibat perang semakin mengkhawatirkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ratna Galih bersama beberapa artis lainnya mengikuti Global March to Gaza, namun kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan membuat kegiatan tersebut batal terrealisasi. Ratna Galih yang kini sudah kembali ke tanah air sempat membagikan kondisi dirinya bersama rekan artis lainnya saat berada di Masjid Aqsa dan tidak bisa mengikuti kegiatan Global March to Gaza. Ratna Galih menjelaskan keberangkatan yang dilakukan secara spontan bersama rekan artis lainnya. Meski demikian, keberangkatannya diketahui secara resmi oleh KBRI, Kementerian Agama, serta Kementerian Luar Negeri. Petugas damkar curhat kendaraan sering mogok jadi sorotan warganet. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.